রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা এলাকার রাধাপুর এস.টি. গার্লস হোস্টেলে আকস্মিক পরিদর্শন করেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেব বর্মা। পরিদর্শনকালে তিনি হোস্টেলের আবাসিক পরিবেশ, শিক্ষার মান, অবকাঠামোগত সুবিধা এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণমূলক বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি আবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করে তাদের পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। পরিদর্শনের সময় চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে অবগত হয়ে মন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। হোস্টেল সূত্রে জানা যায়, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী 4 জন ছাত্রীর মধ্যে 2 জন প্রথম বিভাগ এবং 2 জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী 10 জন ছাত্রীর মধ্যে 2 জন প্রথম বিভাগ এবং 8 জন দ্বিতীয় বিভাগে সফলতা অর্জন করেছে। শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যের জন্য কৃতী ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা বলেন, প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের মেধা ও সম্ভাবনা বিকাশে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ, নিরাপদ আবাসন এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে এই শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনে সমাজ ও রাজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হোস্টেলগুলিতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী হোস্টেলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, তত্ত্বাবধায়ক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও একই নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার আহ্বান জানান। মোদিজিনি যে তামসা মোদিজি ভারতবর্ষ তাম খাইতো মন তৈছে বসে আবার বাগানো কোনো কেবংনা কক্রে বসকাঙ্গ जों थानजागा याप्रि थानजागा याप्रि बारलायनाय तिप्रासानो हामख्रायलिनाय तिप्रासानो बागै हामारितनाय এই নরকনি বসা বুসুক যদি তঙ্গাগাই শিক্ষক বেলায় হামবাই যত মিডিয়া দङ जों दिनै 24 नि 4 नम्बर बुथ कासामाटी रामचंद्रघाट विधानसभा তিনি ভারতবর্ষनि যশস্বী প্রধানমন্ত্রীनि मन की बात 135তম जों भाई उरक खोनापाइके जतन गामिनि जत अक्रा चाक्रा रंग तुये आनी लगे दङ उ मंडलनि मंडल प्रेसिडेंट बोर्ड प्रेसिडेंट ते उ ब्लकनि भाइस चेयरमैन सुरजित देबबर्मा ते उ गामिनि जत आनी माफा जतन दङ जों तिनि मन की बात भारतबर्षनि यशस्वी प्रधानमंत्री जे सामानि जों कखनाका मोदीनि नाहारमुं नतैनो जों काम खायलायनाय चीनी बर रक विशेषकै जों गामि आमचाया बलंग तंनाय रक मोदीजीनि नाहारमुं मोदीनि एमां नतैयै जों आगगलायनाय जों जारा गामियाव तंनाय रक मोदी सारा चीनी कोनो उपाय गरै मोदीनो चीनी लांगमा मोदीनो चीनी लामा सारा भारतबर्षनि मोदीजी जोंनो नर्थ इस्ट जेबेबे जोंनो आगौरितलां दङ आबानि बागैनो जों दिनै बेलाय आं दिनै खाथं थका दिनै जतन जोंनि बुमा बहानि समान जत माने उ गामिनि एकदम बयस्क बरक दिनै फायै मोदीजीनि 135तम मन की बात न खोनाका गाहामकाय बुजिका मोदीजी जे सामुं रंनो जों जे सामा रंनो जों काम खायनाय बसकांग बिनि नाहारमां तैनो जों समाजनि बसाका समाजनि जेटा कुसंस्कार न मानियै दंनानै बागै मनतैबो जों आलोचना खायलायका जों जे जोंनि गामियाव जारा जोंनि गामियाव तो शिक्षा दीक्षानि अभाब कुसंस्कार मानिव दिनबाव कुसंस्कार तैबो सायखनाका मन इम्पर्टेन्ट कुसंस्कार जों मानियै दंखानि चावो दाबो बिगियाननि जुग आधुनिक जुग डिजिटेलनि जुग AI नि जुग दाबो जों आगेनि जे नियम न कुसंस्कार न मानिव खाखाय जों तेब समाज उक्लकलायनाय आबानि बागैनो बसकांग जों 136तम मन की बात न तेब कतर खायै जों नायलायनाय बेलाय हामबाय
belai hamba joto media rongno ang tini yango kasamatio mon ki bat phaimani lamao Ratanpur Girls Hostelo hai yang borok bayu cara rumah lepiga borok ni hostel lok lepiga ani logi tongo hostel ni madam hostel super tei Sorojit tongo jane blok ni vice chairman tei sini mondol ni president tei ani joto student rok daithonai toko student rok gai borok ni porashunan ব্যাপার tei boskango thanai result madhyamik rok bahai keka 12 bahai keka mono khos khobor nanan bhaika kaham result keka 100% result keka first division mamangka pai pulai hambai didimoni no karon जों साइमानो हस्टेलाव तंगै परीखाखाय बेलायनो परामानो परा बोखावा आसुगो नकनि चिंता करिंगो ते बरफ निमनो गाय भबिष्यत चिनि म दफानि बागै बरफ सिनि साथि हिंनाय दफानि आथुकुरि हिंनाय भबिष्यत बरफ सिनिसि आं सावो जे बोरै बोसानो परिरिदि चिनि मोदीजिनि स्लोगान दङ बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ बोरै रंनो परिरि नांनाय बोरै परिरि खायसे बोरै आगो खायसे समाज आगो खाय देश आगो खाय दफा उन्नतिंगो आबाय बागनो बोरै रक सिखि दंना नांगो बोरै परा लेखा परा गोनां आगाय निनि संसारनो जतनि संसारनो बर उज्जवल खायो आबायनो बोरै बोसानो जों परिरि नांनाय बोरै बोसानो जिखुनु कायावो बरनो परिरि नांनाय जे परिसा परिरि नांनाय बरनो आबाय बागनो जत बहनां कयनाय बोरै बोसारनो परिरि बोरै बोसारक से बुमा बहनो माइसारिउ बोरै बोसारक बम बहनो खेल खायो बोरै बोसारक दफानि बेलाय बरक भूमिका नारगो सोसाइटिनो तिसाव समाजनो तिसाव परिबारनो तिसाव आबायनो बागैनो जत नंनि मेडियान बिसिंतिके आं बुंगो सावो जे बोरै बोसारनो परिरि बोरै बोसारनो शिक्षित खायदि आगोग्रिदि दफानो आबायनो बागैनो दिदिमोननो पाइफैला हामबाय जत नायथगानि चेरेरक आरो बोसारक बरक बोसकांगो हिनांगो बरक बरक नाय भबिष्यत नाय बरक चिनि देशनि भबिष्यत जातिनि भबिष्यत दफानि भबिष्यत नाय बेलाय हामबाय।